Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi Tips. Da biste bili uspešni u kuhinji nije bitno samo da imate volju i želju to da radite, nego morate da imate i dobre i oštre noževe. Ako vas zanima kako pravilno da naoštrite nož, ostanite do kraja ovog videa i želim da vas sve vas pozovem, nije teško, stvarno, lupite like, komentarišite, podelite ovaj video, tako pomažete rad moga kanala. Zamolio sam mog prijatelja Daču koji je veliki stručnjak kod oštrenja noževa da nam pokaže ispravnu i pravu tehniku i kako najlakše naoštriti nož. Ostanite do kraja ovog videa i uživajte u videu. Ovako, sad ima granulacije 200, 300, 400, 600, ovo je za noževe koji su puno tupi, za pomeranje ugla sečiva ako je, na primjer, nož ekstremno tupi i želite da on ima ugao manji. Nije za oštrenje noževa koji su već oštri pa za doštravanje, za to koristimo masat. Nož se oštri u rez, broji se koliko puta ide jedna strana, pa onda se ide druga strana. Ako smo išli jednu stranu 5 puta, onda idemo i drugu stranu 5 puta, provjerimo da li gađamo, da li je ugao pravi. Onda idemo na sljedeću granulaciju 600, idemo na sve finiju i finiju. Viš, bitan je taj ugao koji... Ugao je najbitniji, zato i provjeravamo povremeno da vidimo da li se dešava nešto sa rezom. Ako osjećamo da je i dalje tu, nož znači da ugao ne pogađamo. Ovo kad se ovako ručno radi potrebno je malo nekog iskustva. Ja već tu oštrim noževe, pa to ide lagano. Znači, koliko smo provali, otprilike jedno 5 puta je dovoljno u jednu stranu, 5 puta u drugu. Pa jeste, zavisi od toga koliko je nož tup. Ako je nož veoma tup, naravno zavisi od kvaliteta samog čelika. Kod ljutih čelika mora to da se radi mnogo upornije i duže, nije jednostavno. Kad su čelici neki mekani, to je uglavnom kod većine ovih jeftinijih noževa. Ti koji koriste dobre čelike su skupi i profesionalni noževi, to je rekao ko ima u kući. Znači, vrlo prosto krećemo od najkrupnije granulacije pa idemo... Što je broj manji, kao kod šmirgla isto idu oznake, znači što je broj manji, to je grublji, da li kamen, da li dijamantska ploča, sve jedno. Znači, postupak isti, samo su nijanse u pitanju. Da. I materijali drugi. Da, apsolutno, mislim, i najkvalitetniji noževi se na potpuno isti način oštre, samo se koristi možda druga vrsta kamena, jer ne može svaki kamen da oštri isto što čeliko. Ovo je sad već dosta oštro, sada bi to bilo potpuno fino. Jel možeš samo na trenutak da usporiš, da polako pokažeš tu tehniku, eto. Znači, isto je sve kao da sečemo ovako. Da, isto se trudimo da ugao bude isti, da, to isto možemo da provjerimo povremeno. Ovaj nož je već oštar, ja cenim da on već skoro može da brije, a bio je potpuno tup. Probam. Jebi ga, dlake su mi plave, pa ne znam da li se vidi, ali... Vidi se kako padaju sa strane. Ali to je to. Lagano. Kasnije kad taj ugao promenite, masat je često dovoljan za održavanje noža, nema potrebe za ovim kamenom. Kamen se koristi kada je nož
izuzetno tup. Noževi kada se oštre da li na masatu, da li na kamenu, nikad se ne radi ovako, zato što se previja na samom sečivu, se stvara žica koja se previja i kasnije imate problem sa njom da je skinete. Zato se uvek ide u rez, u sečivo, tako se žica samo od sebe odstranjuje najvećim delom. Sad, ko želi baš oštri noževe, onda se ide još finije na koži i hrom oksidu. Hrom oksid se nanosi na kožu, kao što kod berberina se po filmovima viđa. I na tome se bukvalno uglača rez da bude oštri od skalpela, nema to šta. Pa da, to je to ono... Ovo je već čim je oštro to da brije, sad nemamo neku novinu, ali ovo proseca novinu koja je glatko, visi lagano, to nema šta. I naravno... Eto, ljudi, čuli ste, mnogi prave grešku, pa oštre kontra noževe na gore, ne idu na rez. Unazad. Da, to je znači najčešća greška. Da, pravilno je da se ide u rez. I sad šta treba da se radi? Jel treba da se pere nož, jel treba da se briše samo? Da, naravno, nož se opere, nema šta, mislim, zato što ima tu gomilu čestica. Ovo si mi rekao, ovo je kupljeno u Lidlu, ovo se ne pere, jel tako? To se samo obriše. To se ne pere, to se obriše. Nema razloga da se pere zato što ostane tu gomilu sitnih od čelika ili gvožđa. Vremenom moće da oksidira i da rđa. Samo se prebriše. I ako se ne prebriše, nije strašno, bitno je nož kojim sečete hranu da bude čisto. To je to, tako? To je sve, pa da.